विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोयची ESG म्हटल्यार गोयचे एंटरटेनमेंट सोसायटीन गोयचे प्रतिभेचेर अन्याय केला। उर्बा दिवचे बदला गोयच्या कलाकारांची गळचेपी केल्या। ESGच्या बेजबाबदार ऑफिसरांक काडून उडयात। इनसेन्सिटिव्ह जनरल बॉडी बरखास्त करात। सिनेमाचे जाणकार गोयची कला आनी संस्कृताय खबर आशिल्ल्यांकूच सोसायटीचेर अपॉइंट करात। विशाल पै काकोडेन मुख्यमंत्र्याकडे मागला। आपले म्हणणे पटोवन दितना विशाल पै काकोडेन झुजे ह्या फिल्माची देख दिल्या। तो म्हणटा झुजे सिनेमाक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा, पूण हो दर्जेदार कोंकणी सिनेमा फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांतल्या लिस्टांत C कॅटेगरीन वडयला। स्टेट फिल्म फेस्टिवलात जाका पुरस्कार फावो जाल्यात अशे सिनेमे ह्या वेळार C कॅटेगरीन पळोवपाक मेळटात। भाशेंच्या बाबतींत गंभीर चुको केल्यात। पळयात विशाल पै काकोडेक कितें म्हणपाचें आसा तें। एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांणी काल आपल्या वेबसायटीचेर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम हातूंत फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांक ज्यो कॅटेगरी ते करतात A, P आनी C आनी 1, 2 आनी 3 हाची वळेरी हाचें लिस्ट काल तांणी अपलोड केला। आनी हें लिस्ट पळयतकच एक गजाल सामकी स्पश्ट जाता, ती म्हणजे ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्या। हाचे एडमिनिस्ट्रेशन सामकें कॉलेप्स जालां आनी गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक प्रोत्साहन दिवप, एन्करेजमेंट दिवप हें सोडून तांची गळचेपी कशी करप, तांचें विक्टिमायझेशन कशें करप हें ह्या लिस्टांतल्यान दिश्टी पडटा। हाचें पयलें उदाहरण म्हणजे झुजे हो एक कोंकणी सिनेमा जो आमच्या दक्षिण गोंयचो एक तरणाटो मिरांशा नायक हाणें डायरेक्ट केल्लो। हो सिनेमा कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलां भितर ताचें ऑफिशियल स्क्रिनींग जालें। कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक ताका एवॉर्ड्स मेळ्ळे आनी पयरच जेन्ना गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जालो तेन्ना ह्या सिनेमाक 14 एवॉर्ड मेळ्ळे। आनी इतलें आसतना हो सिनेमा ह्या लिस्टा भितर कॅटेगरी सीन तांणी लिस्ट केल्लो आसा। ताजे नंतर हे लिस्ट जर तर वाचत जाल्यार फुडें कळटा की ह्याच स्टेट फिल्म फेस्टिवलांत जे फिल्माक पुरस्कार मेळिल्ले बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी किंवा बेस्ट फिल्म अशे कांय चित्रपट हांगा तांणी क्लास C कॅटेगरी भितर नमूद केल्ले आसा। एक सिनेमा तर असो आसा जो सिनेमा कोंकणीत प्रोड्यूस जाला, पूण थंय लिस्टार बरयला तो मराठी म्हणून। आनी हातूंत सगळ्यांचेर कहर म्हणजे असो की एक सिनेमा गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम ही कोंकणी आनी मराठी खातीर आसता, पूण हे जे लिस्ट तांणी थंय रिलीज केला तातूंत भितर एक सिनेमा असो आसा जो हिंदी भाशेंत म्हणून तांणी हांगा जाहीर केल्ले आसा। हाचे वेल्यान कितें दिसून येता की एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्या। हांकां थंय फक्त इव्हेंट करप, फेस्टिवल करप इतलेंच कळटा। गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक, गोंयच्या तरणाट्याक फिल्म इंडस्ट्री भितर प्रोत्साहन दिवपा खातीर हांचे कडेन कसलीच येवजण ना। जे मुख्यमंत्र्या कडेन परतून एकदा मागणें की हे जे बेजबाबदार थंय ऑफिसर्स आसात आनी ही इनसेन्सिटिव्ह एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाची गव्हर्निंग बॉडी, जनरल बॉडी आसा, ही इमिजिएटली बरखास्त करची आनी थंय ज्या लोकांक, ज्या कलाकारांक फिल्मा बद्दल खबर आसा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बद्दल खबर आसा, गोंयचो आर्ट आनी कल्चर हाची माहिती आसा, अशाच लोकांक तांणी थंय अपॉइंट करचे